Ҳамада салом. Номи ман Суроб, ин канали Автолайф ҳай. Чхел ҳастем бародарҷонои ман, ҳама каса созен хубен. Умедвор ҳастам ҳама каса сиҳати саломат ҳастен. Гап нестай барои дастгиритон, наврӯз ҳақ дастгирӣ кардестен. Ана мо амрӯз як камтар кормон бисёр дар як ҳафта. Дета сета максимум сета видео бировардестем. Хай кӯшиш мекунем ки ҳама рӯза видео барои шуморо пешкаш бигардонем. Ва спонсори канали мо айни ҳол акай Бахтиёр ва акай Абдуҷаббор ҳастанд. Ҳамин бародаро бо Рураи Москва ва Московская област ба Тоҷикистон бурда меоранд. Нархошон арзон ай одамои бовариноканд. Чанд сола ҳамин коруда ҳамин бародаро мақсад ҳамин корора карда истоданд ва таҷрибаи хубанӣ доранд. номрушон дар рӯи экран ҳаст. Метавонед занг бизанем, бо барои шуморо бештар маълумот метаҳанд. Ай номи Автолайф гап занем, барои шуморо бо арзон мекунанд. ва инчунин бародарҷонон дар магазини Автолайф чихолҳои беҳтарин омадагиай. Касоеда ки чихол дар корай дар ватсапи ман бинависонед, каталога равонтон мекунам. Дастафка ба тамоми шаҳри ноҳияи Тоҷикистона дорам. Биё ту ба Автолайф, пулут намешава ҳайф. Мошина фасон муки душман бина кина кайф. Ҳатман ба Автолайф биё. Марамат ина Toyota Corolla бародаро Carol D 2009 сола. Объёми 1.8, бензини холӣ. Хоб ҳуҷҷат танировка ҳаст, 4 та баллони нав, свеча хайнахтон дестен. Салоншам як мегирем, салоншо як тамошо кунем. ҳуҷҷатош ҳаст яка? Дар шавка. Ина салон, чихолакои нав задагӣ. Салонш тоза. Хоб монитор родной автомат. Хоб люкам доро. чанд сум гуфти яка нақша? 85 000 сомони. номерои яка 502 10 52 44. занг мезанед, яка бо барои шуморо бештар маълумот метаҳам. касоеда ки Corolla дар кӯрай марамат. Corolla тозаки хушрӯа. марамат ина Toyota Camry бародаро Camry D 2010 сол, объёми 2.5, Америкаи элиай. хуб танировка кардагӣ, ҳуҷҷат танировкаш 6 солона. ина салонаш хуб Android монитор. Нагай тараф тамошо кунед. $120 000 сомонӣ. харидори конкрет набоша, бо савдо мешавад. номеро телефон таб бумонед 901 20 25 01. занг мезанед, яка бо барои шуморо бештар маълумот метаҳам. ина электромобил бародаро Велмастер солош 2021 ай. марамат на касоеда ки электромобил дар кӯрай тамошо кунед, мақбултон шавад. номеро якара мемонам, занг мезанед, барои шуморо бо бештар маълумот метаҳам. салон шаг мегирем. ям дар шави кӯй чихӯяи ина салонш бародаро. салон шам хушрӯа будааст. хуб 405 километр мегардад. ина монитори калон дорад, зарядча нишон додестай. 204 километр гуфтам мегардад. хуб ҳама комфорт. скаминка кожа. мошинчои хушрӯа намёзи ҳама
taksi و همشو هم الکترونیک دیگه. خب نه خیره نجا وینکو درست وینکو چند سمش گفتی اکی کی؟ 160,000 سومون بود سعودون میشه. نمره تلفن تابو اکا 901 20 25 01 زنگ بزنید اکا برای شما بیشتر معلومات میده. معامله خوب داره بود. خونده سنت تبردارو سال 2015 گیبرید های امریکا یک کامفورت های پولین کامپلیتات فولای 4 تا بالونی نو پاستای سینه‌ش لیمیتد. سلام شاید میگیریم سلام شما تماشا کنیم. خب скамейкаш кожа автомат панорама дарои пеш отпечатки монитори одноиш. хо стар стоп американку комфорт дво чора یک موتور شما میگیریم. چند تر از خود دوران؟ 6 لیتر. 6 لیتر. 100 موتوری 100 پاییزه همش. چند سمفتی سیرکه؟ 135 با سعودو میشه. پس تایتینت که دیگه. نمره تلفن تابو کمونه؟ 902 902 99 99 99 59 59 زنگ بزنید یکابو برای شما را بیشتر معلومات میده. مرامت نکسته که معقوله میتونید قطعی کم صحبت شید. مرامت BMW X5 برادرو سال 2014 ابیومی 3.5 بنزینه 13 لیتر از خود دارم. از اینجا شاید نقشو با نور بگیرم تماشا کنین. کسایی دا معقول میشد برادرو ما در این ویدیو گپ میزنیم. سولشا نقشا نمره صاحبی ماشینه کم 500 BMW X5 دارو که نمروش هست گوش میکنید زنگ میزنین بیشتر معلومات میگیرین. خب میبینیم مالوچنی обшивку салоншам шхолои кожа сиденьёш худиш кожа обогрев лифт хоб автопилот автомат ина монитор стар стоп полный фулай потолокиш панорама. اگر خفه هم تماشاش کنید. خب 330,000 بو سعودو میشه. نمره کرا میمونم زنگ میزنین برای شما را بو بیشتر معلومات میده. خب 4 تا 1 26 331 مرامت اینه BMW فده 2012 ساله объемش 10 دیزل. خب سلام شما یک میگیرم سلام شما تماشا کنید. نرخش 200,000 سومون. سلام سیو обогрев لیفت خوب автомат стар стоп пробег خوب нишондаги нест. ина салонош вали кам дорад. خب چالوش تلات است سپارتیونی اینا جوی با کلمون خافو
нархаш 200,000 сомони ай номеро кара мемонам занг бизанем бо барои шуморо бештар маълумот метавам. ин номеро ака 31 03 10 10 занг мезанем барои шуморо бо бештар маълумот метавам.